ओम शांति 30 जानुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एही पुराणा दुनिया रे किछि भी मूल्यवान नुही सेथिपाई तुम मानंकु एही दुनिया सहित मन लगाइबार नाही। जदि बाबा को भूली जीव तेबे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। एही पुराणा दुनिया रे किछि भी मूल्यवान नुही सेथिपाई तुम मानंकु एही दुनिया सहित मन लगाइबार नाही। जदि बाबा को भूली जीव तेबे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। प्रश्न बाबांकर मुख्य निर्देश कौन? तार उल्लंघन काहींकि हेउछि? बाबांकर मुख्य निर्देश कौन? तार उल्लंघन काहींकि हेउछि? उत्तर बाबा निर्देश देउछंती काहाठारु सेवा नियो नाही। काहींकि ना तुमे निजे सेवक अट, किंतु देह अभिमान थिबा कारणरू पिलामाने बाबांकर एही निर्देश को उल्लंघन करुछंती। बाबा कहउछंती तुमे जदि एठारे सुख भोग करिब तेबे सेठिकार सुख कम होइजिब। केतेक संतान कहउछंती आमे स्वाधीन रहिबु, किंतु तुमे समस्ते बाबांको उपरे निर्भर करुछ। गीत दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच निजर शालग्राम मानक प्रति शिव और शालग्राम मानकु तो सबु मनुष्य जानिछंती, उभय निराकार अटंती। एबे कृष्ण भगवान वाच तो कहि परिबो नाही, भगवान तो केवल जणे। तेबे शिव भगवान वाच काहा प्रति? आत्मिक संतान मानक प्रति। बाबा बुझाउछंती पिला मानकर एबे केवल बाबांक सहित संपर्क रहिछि। काहींकिना पतित पावन ज्ञानर सागर स्वर्गर वर्षा शिव बाबा ही देइथांती, तेणु स्मरण मध्य तांकु ही करिबाकु हेबो। ब्रह्मा हेउछंती तांकर भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाबा संपत्ति देउछंती। ब्रह्मा संपत्ति देउ नाहांती, से तो संपत्ति नेउछंती। तेणु पिला मानंकु निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकु पड़िबो। जदि रथर कोनोसी असुविधा हैला अथवा कारणे अकारणे पिला मानंकु मुरली न मिलिला तेबे पिला मानंकर समस्त ध्यान शिव बाबांको आड़कु जाई थाए। से तो केबे रोगरे पड़िबे नाही। पिला मानंकु तो एतिकी ज्ञान मिलिछि जहाँकि सेमाने मध्य बुझाई परिबे। प्रदर्शनी रे पिला माने केते बुझाउछंती, ज्ञान तो पिला मानक पाखरे अछि ना। प्रत्येकंक बुद्धि रे चित्रर ज्ञान भरी रहिछि, तेणु पिला मानंकु केबे अटकिबाकु पड़िबो नाही। धरिनियो पोस्ट आसीबा बंद होइजिबो, स्ट्राइक होइजिबो, तेबे पुणी कौन करिबो? ज्ञान तो पिला मानक पाखरे अछि। बुझाइबाकु हेबो जे सत्य जुग थिला, एबे तो कली जुग पुराणा दुनिया। गीतरे मध्य कहउछंती पुराणा दुनिया रे कौनसी कथार मूल्य नाही, तेणु एथिरे मन लगाइबा उचित नुही, नचेते दंड मिलिजिबो। बाबांकु मने पकाइले दंड भोग कटिजिबो। एपरि न हेउ बाबांक ठारु जोग तुटिजिबो, पुणी दंड भोग करी पुराणा दुनिया को चलीजिबो। एपरि तो ढेर चली जाउछंती जेउ माने बाबांकु मने पकाउ नाहांती। पुराणा दुनिया रे मन लागिगला, एही समय बहुत खराब अटे। जदि काहा सहित मन लगाइबो तेबे दंड बहुत मिलिबो। पिला मानकर ज्ञान सुनिबा उचित। एबे भक्ति मार्गर गीता मध्य सुनिबा उचित नुही। तुमे संगम जुगरे अछ। ज्ञानर सागर बाबांक द्वारा तुमको संगम जुगरे ही ज्ञान मिलुछि। दुनिया रे केही जानि नाहंती जे ज्ञानर सागर केवल जणे। से जेतेबेले ज्ञान देउछंती सेतेबेले मनुष्य मानकर सद्गति हेउछि। सद्गति दाता जणे ही अटंती, तेणु तांको मत को पालन करिबाकु हेबो। किंतु माया काहाको भी छाड़ू नाही। देह अभिमान आसीबा द्वारा ही कौनसी ना कौनसी भूल होई थाए। केही आंशिक काम विकारर बशवर्ती होई थांती,
ତ କେହି କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଏପରି କରିବୁ। ତୁମକୁ କାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, ତେବେ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବାବା ଓ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭୁଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନ ହେଉ ଭୁଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଥର ଭୁଲ ହେଲା, ସେହି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର କାନ ଧରି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେହି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ନ ହେଉ। ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଭୁଲ କରି କରି ତ ଏତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି ନା। କେତେ ବଡ଼ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଗରୁ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଗଲେଣି। ଏବେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ, ସେମାନେ କେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, ଆମେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତେବେ ଆମେ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବୁ? ଏକମାତ୍ର ରାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ସଚ୍ଚା ପିତାବ୍ରତା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତାବ୍ରତା ଅଥବା ଭଗବାନ ବ୍ରତା ହେବା ଦରକାର। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଆସି ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ଦିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଳି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜୀବଦଶାରୁ ମରିଯାଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି ଚଢ଼ୁଛୁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କର ହେବା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବଳି ଚଢ଼ିବା, ସମର୍ପଣ ହେବା ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ପୁଣି କେତେ ଜୀବଘାତ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜୀବଘାତର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 100% ପାସ୍ ତ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହେଉଛି, ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନୀ ନ ମିଳିବ, ତେବେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବ କିପରି? ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛୁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କିପରି ହୋଇଯାଉଛି। ଜାଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଆମର ନାମ ବଦନାମ ହେଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଅଜ୍ଞାନତାର କାମ କଲେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ମାୟା ଏପରି ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇ ଦିଏ ଯେ ନିଜେ ତ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଅଥବା ଜୋତା ଆଦି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିଛ। ତେଣୁ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କଳା ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ବାରମ୍ବାର କେବଳ ଶରୀର ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ପିଲା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାୟା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦିନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ ଏବଂ କାହା କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ସହିତ ମନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କହିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ବାହାରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ନା। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃତ୍ତି ନେବେ। ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ କିପରି ସେବା କରୁଛି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ ଲାଗିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଏକା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେବା କରାଉଛନ୍ତି। କାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ବାବା ସେବା କରାଇଥାନ୍ତି। ସେବା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ସେ କିପରି ଶୋଇପାରିବେ? ଶିବ ବାବା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦିନ ରାତି ସେବା କରୁଛି। ଶରୀର ଥକି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ଶରୀର କାମ କରୁନାହିଁ। ବାବା ତ ଅଥକ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା କାଳର କାଳ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିଲେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଇବ। ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି କାହାଠାରୁ ସେବା ନିଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ସେବକ ଅଟ। ଯଦି ଏଠାରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ ତେବେ ସେଠାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସେବକ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ ନା। ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ରାତ୍ରି ପୁରା ହେଲେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କେହି ତ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚାକର ବାକର ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଡ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ଏବେ ଆମେ ସାରା ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିସାରିଛୁ।
सारा ड्रामा रे आमे ही हीरो हिरोइन रो पाठधारी अटू। यह केते सहज, किंतु जदि भाग्य रे नाही तेबे पुरुषार्थ मध्य करिवे नाही। पाठ पढ़ारे एपरी होइथाए, केही पुणी फेल होई जांती। यह केते बड़ विद्यालय अटे, राजधानी स्थापन हेबाकु जाउछि। एबे जिए जेते पढ़ी पारिबे संतान माने जानी पारिबे जे आमे की पद पाइबु। केते ढेर संतान अछंती, समस्ते तो उत्तराधिकारी हेबे नाही। पवित्र रहिबा बहुत मुश्किल। बाबा केते सहज करी बुझाउछंती। एबे नाटक पूरा हेबाकु जाउछि। तेणु बाबांक स्मृति रे रही सतोप्रधान होई सतोप्रधान दुनियार मालिक हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई जेते दूर संभव जोगयुक्त होई रहिबाकु पड़िबो। किंतु भाग्य रे नथिले बाबांक बदଳରେ अन्यमानंकु मने पकाउछंती। अन्य सहित मन लगाइबा द्वारा परे पुणी बहुत कांदिबाकु मध्य पड़िथाए। बाबा कहुछंती एही पुराणा दुनिया रे मन लगाओ नाही, एसबु तो विनाश होइजिबो। एकथा आउ केही जानि नाहंती। सेमाने भाबुछंती कलिजुग आहुरी बहुत समय चलिबो। अज्ञानता रूपी घोर निद्रा रे सोई रहिछंती। तुमर एही प्रदर्शनी प्रजा तैयारी करिबा पई विहंग मार्गर सेवार साधन अटे। केही राजा राणी मध्य बाहरी पारंती। एपरी अनेक अछंती जे कि सेवा प्रति भल शौक रखिथांती। पुणी केही गरीब केही साहुकार मध्य अछंती, जेउ माने अन्यमानंकु निज सदृश करूछंती तार फायदा मध्य तांको मिलुछि ना। अंधमानंकर लाठी हेबाकु पड़िबो। केवल एही कथा कहिबाकु हेबो जे बाबा एवं वर्षा को मने पकाओ, विनाश सम्मुखरे दंडायमान। जेतेबेले विनाशर समय निकटतर हेबार देखिबे तेबे तुमर कथा को शुणिबे। तुमर सेवा मध्य वृद्धि होई चलिबो। बुझिजिबे वास्तव रे एहा तो ठीक कथा। तुमे चित्कार तो करी चलीछ जे विनाश होइजिबो। तुमर प्रदर्शनी मेलार सेवा वृद्धि होई चलिबो। चेष्टा करिबा उचित जे कौनसी भल हॉल मिली जाऊ। भड़ा देवा निमंते आमे तो प्रस्तुत अछु। कुह तुमर आहुरी सुनाम हेबो। एपरी अनेकंक पाखरे हॉल रहिछि। पुरुषार्थ करिले तुमको 3 पाद पृथ्वी मिली जिवो। से पर्यंत तुमे छोट छोट प्रदर्शनी कर। तुमे शिव जयंती पालन कले मध्य चारिआडे प्रचार हेबो। तुमे लेखुछ मध्य शिव जयंती छुट्टी दिन भावे निर्धार्य कर। वास्तव रे जनकर ही जन्मदिन पालन करिबा उचित। से ही पतित पावन अटंती। वास्तव रे एही त्रिमूर्ति स्टाम्प मध्य यथार्थ अटे। सत्यमेव जयति। वर्तमान हेउछि विजय प्राप्त करिबार समय। तेबे बुझाइबा व्यक्ति मध्य भल होइथिबा दरकार। सबु सेंटर जेउ माने मुख्य सेमानकु ध्यान देबाकू पड़िबो। तुमे निजर स्टाम्प मध्य तैयारी करि परिबो। एहा हेउछि त्रिमूर्ति शिव जयंती। केवल शिव जयंती कहिले बुझी पारिबे नाही। एबे कार्य तो पिला मानकु ही करिबाकू पड़िबो। अनेक आत्मा मानकर कल्याण हेले केते आशीर्वाद मिलिबो। सेवार आशीर्वाद बहुत मिली थाए। प्रदर्शनी द्वारा तुमे माने बहुत सेवा करि परिबो। प्रजा तो तैयारी हेबे ना। बाबा देखुछंती केउ पिला मानकर सेवा प्रति ध्यान रहुछि। सेही माने ही बाबांकर हृदय रे स्थान पाई परिबे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। जदि केतेबेले कोनोसी भूल होईगला तेबे सही समय रे निजर कान धरिबा उचित। द्वितीय थर जेपरि सही भूल न हेउ। केबे हेले देहर अहंकार रे आसीबा उचित नुही। ज्ञान रे प्रवीण अर्थात दक्ष होई अंतर्मुखी होई रहिबाकू हेबो। जदि केतेबेले कोनोसी भूल होईगला तेबे सही समय रे निजर कान धरिबा उचित। द्वितीय थर जेपरि सही भूल न हेउ। केबे हेले देहर अहंकार रे आसीबा उचित नुही। ज्ञान रे प्रवीण अर्थात दक्ष होई अंतर्मुखी होई रहिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। सच्चा पिताव्रता होई बंची थाउ थाउ बळी चढ़िबाकू हेबो।
अर्थात स्वाहा हेबाकु पड़िबो। काहा सहित मन लगाइबार नाही किंबा कौनसी प्रकारर बुद्धिहीन काम करिबार नाही। सच्चा सच्चा पिताव्रता होई बंची थाउ थाउ बलि चढ़िबाकु हेबो अर्थात स्वाहा हेबाकु पड़िबो। काहा सहित मन लगाइबार नाही किंबा कौनसी प्रकारर बुद्धिहीन काम करिबार नाही। वरदान जुदाई अर्थात विच्छेद को सबुदिन पाई विदाय देउथिबा स्नेही स्वरूप हुओ। जुदाई अर्थात विच्छेद को सबुदिन पाई विदाय देउथिबा स्नेही स्वरूप हुओ। जहा स्नेही को पसंद अटे ताहा स्नेह करुथबा आत्मा को मध्यम पसंद हेबा दरकार। एहा ही हेउछि स्नेहर स्वरूप। चालिबा बुलिबा खाइबा पीबा रहिबा सबुकिछि स्नेहींकर दिल पसंद हेबा दरकार। सेथिपाई जहा भी संकल्प बा कर्म करुछ प्रथमे विचार कर जे एहा स्नेही पितांकर दिल पसंद अटे तो। जदि एही भली सच्चा स्नेही होई जीवो तेबे निरंतर जोगी सहज जोगी होई जीवो। जदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप रे परिवर्तन करि देबो तेबे अमर भवर वरदान मिलि जीवो एवं जुदाई को सदाकाल पाई विदाय मिलि जीवो। स्लोगान स्वभाव को सरल कर एवं पुरुषार्थ प्रति ध्यान दियो। स्वभाव को सरल कर एवं पुरुषार्थ प्रति ध्यान दियो। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा कर। 30 नंबर पॉइंट जेपरि बीज मध्यरे सारा वृक्षटी समाहित होई रही थाए सेही भली तुमर संकल्प रूपी बीजरे सारा वृक्षर विस्तार समाहित होई जाऊ तेबे जाई हलचल समाप्त हेबो। जेपरि आजिकाली दुनिया रे राजनीतिर हलचल जिनिसपत्रर मूल्य हलचल मुद्रार मूल्य हलचल कर्मभोगर हलचल धर्मरे हलचल बढ़ी बढ़ी चली सेही हलचल रु निजकू बा समस्तंकु मुक्त करिबा पाई मनबुद्धि को एकाग्र करिबार अभ्यास करिबा सहित सकाश देवार सेवा करि चल। ओम शांति।